اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les activités de la page 60 jusqu'à la page 63 du cahier d'activité des élèves de 3e année primaire. Alors, كما راكم تشوفوا هنا عندنا étude de texte. Alors, العنوان تاع le texte هذا au supermarché. C'est jeudi, Shafik va au supermarché avec ses parents. Papa achète du fromage rouge et un cajou d'orange. Pendant ce temps, les enfants cherchent des jouets. Farida veut une poupée avec une jolie jupe et Shafik un cheval blanc. Alors, je relis le texte. Au supermarché. C'est jeudi. Shafik va au supermarché avec ses parents. Alors, Shafik ذهب إلى السوق مع والديه. Papa achète du fromage rouge. اشترى أبي جبن أحمر et un cajou d'orange وصندوق من البرتقال. Pendant ce temps, خلال هذا الوقت, les enfants cherchent des jouets. الأطفال يبحثون عن الألعاب. Farida veut une poupée avec une jolie jupe. تريد فريدة دمية مع jupe جميلة. Et Shafik un cheval blanc. ويريد شفيق أيضا حصان أبيض. Alors, j'écris vrai ou faux. اكتب vrai أو خطأ. صحيح أو خطأ. Papa achète du chocolat. Alors, نعاودو نولو نقراو النص ونشوفو est-ce que papa a acheté du chocolat ou non. C'est jeudi, Shafik va au supermarché avec ses parents. Papa achète du fromage rouge et un cajou d'orange. Donc ici, papa achète du chocolat, c'est la réponse juste, c'est faux. خطأ. Papa لم يشتري الشوكولاتة. Papa achète du fromage. Alors, la réponse est vraie. Il a acheté du fromage rouge. Papa achète un cajou de pêche. اشترى أبي صندوق من الخوخ. Alors, papa achète du fromage rouge et un cajou d'orange. صندوق من البرتقال وليس من الخوخ. Donc, la réponse juste, c'est d'orange. La réponse, c'est faux. J'écris les mots sous les images en t'aidant des syllabes. Alors, on a la syllabe che, on a la syllabe ju, la syllabe val et la syllabe peu. On va former des mots à partir des images. Alors, le cheval. Donc, ici, c'est le cheval. D'accord? Al-Hisan. Le cheval. La jupe. Alors, la jupe. Et voilà, on a formé des mots à partir des syllabes. Maintenant, on passe à la page 61. Regardez bien. Je relis les syllabes, puis j'écris le mot. Alors, il y a des syllabes. وقالوا لنا اربطوا كل syllabe مع la syllabe اللي تناسبها. Alors, le mou, qu'est-ce qu'on dit? Le mounal, le mouchoir, le mouge, le moumou. Alors, la réponse juste, c'est le mouchoir. Donc, voilà. Deuxième syllabe, le chat, le chanal, ou bien le chachoir, ou bien le chage, ou bien le chameau. La réponse juste, c'est le chameau, al-jamal. Troisième syllabe, le journal, le jour-choir, le jourage, le jour-mot. La réponse juste, c'est le journal, al-jarida. Dernière syllabe, la canal, la cachoire, la cage, la camo.
La réponse juste, c'est la cage. Al-qafas, la cage. D'accord? 5. Je colorie la bonne réponse et j'entoure ce qui change. Alors, on a Amira et ma cousin ou bien cousine. Alors, هنايا Amira, c'est un nom féminin. هذا مؤنث, اسم مؤنث. Donc, le مؤنث toujours la marque du féminin dialo, c'est le E. علامة التأنيث هي حرف ال E. La lettre E. D'accord? Toujours نصيبو في التأنيث toujours نصيبو العلامة ديالو هي E مع الآخر. Donc, هنا Amira et ma cousin. وليد عمي ولا وليد خالي ou bien ma cousine بنت عمي أو بنت خالي بنت خالتي أو. Alors, ici, donc, la réponse juste, c'est je dois colorer la bonne réponse. Amira est ma cousine. نقولوا ma cousine. Je colorie l'étiquette qui montre la bonne réponse. Voilà. Et j'entoure ce qui change. Alors, شنو هي الحاجة اللي تبدلت؟ c'est bien le E du féminin. Donc, cousin, c'est un nom masculin, مذكر. Cousine, on a ajouté le E du féminin. ضفنا له علامة التأنيث اللي هي E. ولا لي اسم مؤنث. Un nom féminin. D'accord? Très bien. Omar est mon voisine ou bien voisin. جارتي ولا جاري. Alors, واش قلنا هنا عندي Omar. Omar, c'est un nom masculin, مذكر. Donc ici, في المذكر, est-ce qu'il va prendre un E du féminin? Non. Donc ici, la bonne réponse, c'est... Je dois colorer la bonne réponse. C'est le mot voisin. Donc, Omar est mon voisin. C'est un nom masculin. Alors, qui connaît un nom masculin, mais ياخدش ال E تاع الفيمينا bien sûr, هذه حاجة باينة يا أطفال. Mais كي يكون عندي un nom féminin كيما أميرة اسم مؤنث راح ندير له le E du féminin. Ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ma sœur est la pharmacienne ou bien pharmacien du quartier? Là, l'étiquette juste c'est pharmacienne. Pourquoi? Parce que ma sœur Orti, c'est un nom féminin. Donc, il va prendre le E du féminin. Donc, هنايا راح يدي ال E تاع الفيمينا. علامة التأنيث اللي هي E. Le E. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez باللي اسم مذكر ما يكونش عنده E تاع الفيمينا والاسم المؤنث ياخد علامة التأنيث اللي هي E. Sixième activité, je colorie le mot juste. Alors, الأول الكلمة صحيحة. Le verre, observez l'image. Le verre, الكأس, est plein ou bien vide. Alors, plein معناتها معمر, vide معناتها فارغ. Alors, ici, le verre est plein. راهو معمر. Alors, voilà. B. Il y a peu ou bien beaucoup de bonbons dans la boîte. Regardez la boîte. Est-ce qu'il y a beaucoup ou bien il y a peu? Alors ici, il y a peu. قليل. ما كاش بزاف. كاين un petit peu. D'accord? Donc, je colorie cette étiquette. C'est la fenêtre est ouverte ou bien fermée. Alors, la fenêtre راهي مفتوحة, ouverte, ou la fermée راهي مغلوقة. Regardez. Donc ici, la fenêtre est ouverte. Je colorie l'étiquette ouverte. Qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Alors, chaque تلاحظوا هنايا. Alors, on remarque بلي في هذا l'exercice راهم يهضروا على les antonymes, les mots contraires, أضداد الكلمة. Alors, le contraire ou bien l'antonyme du mot plein, c'est bien vide. L'antonyme ou le contraire du mot peu, c'est beaucoup. L'antonyme du mot ouverte, c'est fermé. Alors, نعاود نشرح بالعربية. ضد كلمة مليء هو فارغ. ضد كلمة قليل هو كثير.
وضد كلمة مفتوح هو مغلوق. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la page 62. On passe à la page 62 du cahier d'activité. Voilà. Donc, septième activité, je complète la case avec les noms des animaux de la ferme. Alors, هنايا عطاولكم un jeu كيما كامل مضالين تشوفوه في les journaux et tout. هذا اسمه les mots croisés. كلمات المتقاطعة. alors هاد الكلمات المتقاطعة هنايا راح نكملوهم بلي نون باسماء الحيوانات. داكوغ ici كيما راك تشوفوا هاد الحصان دونك واش نقولوا cheval. D'accord? Regardez l'image هادي. C'est un chien. Donc j'écris un chien. كتبوا لي سي وكتبوا لي لا فان. كتبوا لي الديبي وكتبوا لي لا فان ديالو. انا راح نعمرو chien. D'accord? نعاودو نشوفوا هادي سي لا chèvre. المعزة. La chèvre c'est H E V R E chèvre. نعاود نولي لهاد l'image lapin. J'écris le mot lapin. أرنب. Lapin. Voilà. Dernière image c'est la poule. الدجاجة. كتبوا لي بي وانا نكمل poule. D'accord? Voilà. Huitième activité. Je remplace le mot souligné par il ou elle. Alors, هنايا عندكم deux phrases. Hind achète une poupée. Hind هنايا c'est un nom féminin. اسمه مؤنث. D'accord? قالوا لنا تنحوا le sujet وتعوضوه بلي pronoms personnels il ou la elle. وشنو معناتها لي pronoms personnels? Ça veut dire الضمائر. هادوما ضمائر الغائب. il معناتها هو elle معناتها هي. دونك هنا كي نحي هند واش تولي لي ندير il هند ماسكولين ولا فيمينا elle مؤنث. دونك هنا تولي لي elle achète une poupée. في الغايب هي اشترت دمية. شفيق a un cheval blanc. شفيق لديه حصان أبيض. Alors, quand on enlève شفيق كي نحو لو سوجي اللي هو شفيق نعوضوه بالضمائر بلوتو الغائب. نقول شفيق نقول il ولا نقول elle. نقول هو ولا نقول هي. Donc, je dis il a un cheval blanc. Je remplace le sujet par un pronom personnel. وعوض الفاعل بضمائر الغائب. Très bien. Maintenant, on passe à la page 63. Regardez bien. Alors, j'écris H. هذا كيكون الأش وحده نسموه الأش مويي. أش صامتة ما نقراوهش. وكيكون السي مع الأش نتملي نقراو لو سون شو. نتملي ننطقوه الشو. داكوغ؟ كي تصيبوه وحده ما ننطقوهش. نسموه اش مويي. ça veut dire اش صامتة. مي كي نصيبوه مع السي نتملي نطقوه. الوغ هنا واش نقولوا لو هادي واش نسموها اون فرونسي نسموها لو ايبو. البومه ايبو. دونك نكتبها بالاش وحدها باسكو ما حاش نقرا لو اش. داكوغ؟ هنايا سبيطار واش نقولوا بالفرونسي نقولوا ان اوبيتال. دونك هنا ما نقراش الاش كيف داكوغ كيما نقراش الاش نكتب الاش وحده. هنا سي ان شامو جمل. دونك هنا نطقت الشا لو سون شو نطقتو. ça veut dire نكتبو سي اش. داكوغ شامو. voilà. La dernière image une autruche. كيف سي لا ميم شوز. هنا نطقت الشو دونك نكتبو سي اش. لو كان ما نطقتوش ça veut dire راح نكتبو اش وحده. Alors, je lis la phrase puis je dessine. Alors, j'ai 3 poissons rouges dans le bocal. Alors, عندي ثلاثة أسماك حمراء في البوكال.
Donc un bocal ça veut dire الجرة ولا بلارة ولا d'accord. Alors ترسموا هنايا أسماك 3 حمراء وترسموهم في بلارة. Le singe mange une petite banane. Alors القرد يأكل موز صغير موزة صغيرة. Donc كيف ترسموا un singe ترسموا une banane une petite banane d'accord.